खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह तस्लीम करने के लिए डालियां बिछाई हैं और अपने घर की चादरें बिछाई हैं। हफ्ते का दिन अगले इतवार तक गुजरा, हफ्ता जो गुजर गया कल का दिन, और इतवार तक जब तक खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, ये 8 दिन बड़े अहम थे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के लिए। बाकी दिन भी बहुत अहम थे, लेकिन चूंकि खुदावंद यीशु मसीह जिस मकसद के लिए आया था उस मकसद की तरफ बढ़ रहा था, और वो मकसद था कि हम गुनहगारों के लिए सलीब पर अपनी जान कुर्बान करें। हमें उस मकसद की तरफ बढ़ रहा था, और ये पूरा हफ्ता जो था खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत अहम था। हफ्ते के दिन खुदावंद यीशु मसीह, यानी कि आज के दिन से एक दिन पहले गुजरी कल, खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ जगहों पर शहरों में मुनादी करते हुए, जब लोगों को पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, तो खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने के लिए मंसूबा बनाया गया। और हम सब जानते हैं कि जब कोई एक खबर किसी को पता चल जाए तो हम छोटी छोटी टोलियां बनाकर तबसरे करते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं ये वाकया किस तरह पेश आया है, और बहुत सारी पैदल खबरें हम तक पहुंचती हैं जिन पर हम यकीन कर लेते हैं। तो लोगों ने मुख्तलिफ टोलियां बनाई और लोग फैसला कर रहे थे, सोच रहे थे कि यीशु मसीह जिसने लाजर को जिंदा किया था, जिसने कोड़ियों को पाक साफ किया था, जिसने अंधों की आंखें खोली थी, जिसने कोढ़ के मरीजों को शिफा बख्शी थी, जिनके पास कोई जाता नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें छू लेता था। क्या वो यीशु मसीह अब ईद फसा के लिए आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि उसको खतरा है कि अगर वो हैकल में आएगा, यरूशलेम में आएगा, वो गिरफ्तार हो जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। ये तब से हो रहे थे कि वो आएगा या नहीं आएगा। यीशु मसीह ने सबसे पहली दफा यरूशलेम में हैकल में कदम रखा था जब वो 12 साल का था, शरीयत का फर्जंद बन गया था, और उस वक्त वो कलाम से भरा हुआ था। और जब वो हैकल के अंदर आया था, उसने कमीनों और सरदार कायनों से सवाल करके उनकी अकल को हैरान कर दिया था कि ये कौन सा बच्चा है जिसके अंदर खुदा का कलाम भरा हुआ है। आमीन। आए हवाला देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब। गौर से सुनिएगा खुदा का कलाम। हम कुछ लम्हों के लिए जो है वो इस पर गौर करेंगे कि लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए हैं, अपनी डालियां बिछा दी हैं, और एक ऐसी औरत भी इस तारीख में शामिल है जिसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। उस पर हम गौर करते हुए फिर खजूरी त्वार की तरफ आएंगे। लिखा है 12वें बाब की पहली आयत, फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले, यानी हफ्ते के दिन कल जो गुजर गया, बैतनिया में आया। बैतनिया वो गांव था जहां पर खुदावंद यीशु मसीह अक्सर जाया करता था। इस गांव में खुदावंद यीशु मसीह के 3 बड़े अहम दोस्त रहते थे, मरियम, मार्था और लाजर, जिसको यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया था। ये 3 दोस्त थे खुदावंद यीशु मसीह के। यीशु मसीह खिदमत करके इनके घर में आता था, खाना खाता था, रिलैक्स होता था, मोजदात होते थे यहाँ पर, और सारे लोग जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह इस घर का मेहमान होता है। आमीन। काश सारे लोग ये भी सोचें कि खुदावंद यीशु मसीह फलां घर में रहता है। आज के दौर में हमारे कामों से पता चले, हमारी जिंदगियों से पता चले, हमारी खिदमत से पता चले कि खुदावंद यीशु मसीह फलां घर में रहता है। आमीन। तो लोगों को पता था कि खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया में अपने दोस्तों के घर में अक्सर आता जाता है। लिखा है फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले। फसह की ईद एक बहुत अहमियत रखती थी, क्योंकि फसह के रोज लोग कुर्बानियां करते थे हैकल के अंदर, खुदा को खुश करने के लिए और उस याद को ताजा करने के लिए कि जब मूसा को खुदा ने मसा किया था कि वो कौम बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी में से निकालेगा, तो मूसा को खुदा ने हुक्म दिया था कि जानवर कुर्बान किए जाएं, और जिनकी चोखों के ऊपर खून लगा होगा मौत का फरिश्ता उनके घर में दाखिल नहीं होगा, बाकी तमाम घरों में मौत का फरिश्ता दाखिल होगा और पहलोठों को मार दिया जाएगा। फिरौन के पलौठे तक सबको हलाक कर दिया गया था, बनी इस्राइल के पलौठों को नहीं मारा गया था, क्योंकि उनके घरों के ऊपर, चौखटों के ऊपर खून लगाया गया था। उस याद को ताजा करने के लिए यहूदी खरूज की किताब से लेकर जब तक हैकल दुनिया में मौजूद थी, लोग कुर्बानियां करते थे और उस याद को ताजा करते थे
کہ ہمارے خدا نے اپنی قدرت کے وسیلے سے ہمیں مصر کی غلامی سے آزاد کیا تھا. ہمیں اس یاد کو لوگ آج بھی تازہ کرتے ہیں اسرائیل میں. افسوس کی بات ہے کہ اب قربانیاں نہیں کی جاتی کیونکہ ہیکل اس دنیا میں موجود نہیں ہے. لوگ قربانیاں نہیں کرتے ہیں, لوگ اپنے گھروں میں اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگ اس یاد کو تازہ کرتے ہیں, عید فصح کو تازہ کرتے ہیں, اور پھر رات کے وقت جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ موسیٰ کی کہانی پورے خاندان کو بتاتا ہے کہ ہمارے لوگ کس طرح سے مصر کی غلامی میں تھے اور ہمارے لوگوں کو وہاں سے خدا نے آزاد کیا تھا, تاکہ آج بھی لوگ اس دور کو یاد کر سکیں کہ ہم نے 430 سال غلامی میں گزارے تھے, وہ اپنی غلامی کو کبھی نہیں بھولتے ہیں. تو فصح کا موقع تھا, خداوند یسوع مسیح نے قربان ہونا تھا, اور 6 دن پہلے خداوند یسوع مسیح بیتنیہ میں آئے ہیں, اور حوالہ ہمیں وہی بات بتا رہا ہے جو صحیح واقعہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں ملتا ہے. لکھا ہے 12ویں باب میں, پھر یسوع فصح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا. آمین. اب لازر کی پہچان ایک لازر نہیں رہا تھا, اب لازر جب بھی گلیوں میں سے گزرتا ہوگا اس کی پہچان بن چکا تھا, یہ لازر وہ ہے جس کو یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ کیا. تو جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں ہماری شناخت بدل جاتی ہے, ہمارے نام کے ساتھ مسیح لگ جاتا ہے, اور جب ہم گزرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں, لوگ یہ نام لے کر پکارتے ہیں, خورشید مسیح, ناصر مسیح, ایمانویل مسیح, آصف مسیح, شمعون مسیح, سیموئیل مسیح, ان ناموں سے پکارا جاتا ہے کہ یہ لوگ خدا کے لوگ ہیں. آمین. تو لازر کو جانا جاتا تھا جب وہ گزرتا تھا کہ یہ وہ لازر ہے جس کو یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ کیا ہے. اب لکھا ہے وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا, یعنی کہ مرتا نے, لازر نے اور مریم نے, اور بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے, یسوع مسیح کے شاگرد بھی تھے. تو لکھا ہے اور مرتا خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے, یسوع مسیح کے ساتھ فیلوشپ کر رہا تھا. پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں میں ڈالا, اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھنے, اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا. مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا, یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا. اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی, بلکہ اس لیے کہ چور تھا, اور کیونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی جاتی تھی, اس میں سے جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا. پس یسوع نے کہا اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے, کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں, لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا. ہم نے ڈالیاں اٹھائی ہوئی تھی, لوگوں نے کپڑے بچھائے تھے. مریم کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے اپنی عزت خداوند یسوع مسیح کے پاؤں میں رکھ دی تھی. آمین. یہ ایک دن پہلے واقعہ ہوا تھا, لوگ کھانا کھا رہے تھے اور اس نے قیمتی عطر لا کر خداوند یسوع مسیح کے پاؤں میں ڈال دیا تھا. اس وقت مسح کرنے کے لیے کاہنوں کو, سردار کاہنوں کو, ان کے سروں میں تیل ڈالا جاتا تھا, پاؤں میں تیل نہیں ڈالا جاتا تھا. تیل سر سے لے کر پاؤں تک آتا تھا کہ وہ شخص سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک بسا ہے, لیکن اس عورت نے ایک عجیب کام کر دیا ہے. ایک تو اس نے اپنا قیمتی عطر یسوع مسیح کے پاؤں میں ڈال دیا, اپنی عزت اس نے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں میں ڈال دیا. یہ عطر عام عطر نہیں تھا, یہ وہ عطر تھا جو لڑکیاں اپنی ساری کمائی میں سے, زندگی میں سے یہ عطر خریدتی تھی کہ وہ اپنے ہونے والے دلہا کو عطر پیش کر سکے جب ان کی شادی ہو. یہ ان کا گفٹ ہوتا تھا اپنے دلہا کے لیے جو اسے دیتی تھی. اور اس نے کیا کیا, قیمتی عطر, اس سے بڑھ کر اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی. نہ اس کی ماں کا ذکر ہے یہاں پر لازر کی, نہ ان کے باپ کا ذکر ہے کہ وہ کہاں پر تھے. ہمیں تینوں کا ذکر ملتا ہے کہ یہ تینوں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک عورت جس کی معاشرے میں عزت ہے, اس کا دوپٹہ سر سے گر جائے یا لٹک رہا ہو تو ہم بتاتے ہیں کہ باجی دوپٹہ اٹھا لو. اس عورت نے اپنے بالوں سے خداوند یسوع مسیح کو پاؤں کو پوچھنا شروع کر دیا.
उसने कहा कि यीशु मसीह से बढ़कर मेरी दुनिया में इज्जत के लायक कोई नहीं है। उसने अपनी मोहब्बत यीशु मसीह के पांव में रख दी है। उसने अपनी इज्जत खुदावंद यीशु मसीह के पांव में रख दी है। उसने कीमती इतर खुदावंद यीशु मसीह के पांव में रख दिया है, और उसका कीमती पैसा जो उस इतर पर खर्च हुआ था वो भी उसने खुदावंद यीशु मसीह के पांव में रख दिया है। और ये इतर तारीख बताती है कि ये इतर पाकिस्तान में तैयार होता था, 4 सदा में पेशावर के पास। वहां से ये इतर इंडिया जाता था, इंडिया से ये इतर फिलिस्तीन जाता था, यरूशलेम जाता था और इसराइल में जाता था। और जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में और तीसरे मुल्क में कोई चीज जाती है तो वो बहुत महंगी हो जाती है। और उसने थोड़ा सा नहीं डाला, सारा उसने डाल दिया। हम कितनी मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह के साथ करते हैं? क्या हम अपनी कीमती चीजें खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में रखते हैं? जो सबसे अहम हमारा दिल है, जो हम खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में रख सकते हैं। हमारे पैसे अपनी जगह हैं, हमारे इतर अपनी जगह है, हमारी दैजकी अपनी जगह है, हमारे हदिये अपनी जगह है। क्या हम अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में उड़ेलते हैं? लोग फसह मनाते थे, बर्रा कुर्बान करते थे कि खुदा ने उन्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला था। लेकिन आज हम इसलिए फसह मनाते हैं कि खुदा ने हमें गुनाहों की गुलामी से आजाद किया। हमें जब हम गुनाह में थे तो गुलामी का उस वक्त हमें पता था। और आज अगर किसी नशेई को आप देखें, उसकी हालत को देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये शख्स गुनाह करता है, ये शख्स गुनाह का गुलाम है। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें आजाद किया है। आमीन। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत का जिक्र किया कि इस औरत ने इत्र डाला है और अपने पांव से मेरे पांव को पूछना, अपने बालों से मेरे पांव को पूछना शुरू कर दिया है। अब ये मेरी मौत का जो है वो जिक्र कर रही है कि मेरा वक्त नजदीक आ गया है, ताकि मैं अपनी जान जो है वो दुनिया के लिए कुर्बान कर दूं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लिखा है, बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां से ना सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें। यीशु तो अक्सर वहां पर आता था, अब बड़ी हजूम वहां पर जमा हो गई है, सिर्फ यीशु को देखने के लिए नहीं, बल्कि उसने जो मोजज़ा किया था लाजर की जिंदगी में, कि उसने मुर्दों में से उसको जिंदा किया था, एक बड़ा मोजज़ा हुआ था। लोग अब लाजर को देखने आए थे कि वाकई सुना है, वाकई यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया है या नहीं किया है। लोग लाजर को देखने के लिए आए थे। तो लिखा है, लेकिन सरदार कहलों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डाले, क्योंकि उसके 22 बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए थे। यीशु मसीह मारन वास्ते तो पहले ही मनसूबा तैयार सी। उन्होंने कहा है कि लाजर के वसीले नाल बड़ी मनादी हुई है, बड़े यहूदी यीशु मसीह ते मान ले रहे हैं। बेहतर है कि लाजर का भी काम कर दो, तो यीशु मसीह का काम करना ही करना है। ठीक है, ये फैसला हो चुका था। 12वें में लिखा है, दूसरे दिन यानी कि द्वार के दिन, आज के दिन, बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये बड़ी अहम ईद होती थी। जितने लोग इर्द गिर्द यरूशलेम के रहते थे, वो सब टोलियां बन बन कर यरूशलेम में आते थे, ताकि उस हैकल को जो है वो हैकल में आकर खुदा की इबादत कर सकें और ईद फसह मना सकें। और जब ये टोलियां बना बनाकर हैकल में आते थे, ये बुलंद आवाज से ज़बूर गाते थे। वह खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चले। खानदानों की सूरत में, मजलिस की सूरत में, जुलूस की सूरत में आते थे, खुदा की प्रस्तुति और खुदा की हम करने के लिए। लाखों की तादाद में यहूदी वहां पर मौजूद होते थे। वाकई ये बादशाह पेश आया। लिखा है कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुन करके यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे, होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इसराइल का बादशाह है। आमीन। इसराइल पर उस वक्त सल्तनत रूमियों की थी, और रूमी बादशाह बड़े जालिम बादशाह होते थे। ये यहूदियों को सलीबों पर लटका देते थे, उनको मार देते थे। और जब भी ये बादशाह यरूशलेम में दाखिल होते थे, ये
घोड़ों पर सवार होकर आते थे, और जब ये जंग फतह करके आते थे, इनके लिए लोग खजूर की डालियां लेकर इन्हें वेलकम करते थे। ये कोई आम बात नहीं थी कि लोग खजूर की डालियां लेकर यीशु को वेलकम करने के लिए आए थे। फर्क बात ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह घोड़े पर सवार होकर नहीं आया था, बल्कि गधे के बच्चे पर सवार होकर आया था। हलीम बादशाह बनकर आया था। इतना हलीम हुआ था कि उसने अपने आप को पस कर दिया। दिखाया कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। फिलिपियों 2:5 में लिखा है। तो लोगों ने क्या किया, यहां पर बहुत सारे किरदार हमें नजर आ रहे हैं। यीशु मसीह है, यीशु मसीह का रवैया कैसा है, लोग यहां पर मौजूद हैं, उनका रवैया कैसा है, फकीर फरीसी यहां पर मौजूद हैं, उनका रवैया कैसा है, यहां पर लाजर और मरियम और मर्था है और यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उनका रवैया कैसा है। एक औरत ने अपना रवैया पेश करके अपना कीमती इत्र यीशु मसीह के पांव में डाल दिया है। वो लोग हैं जो डालियां बिछा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कर रहे हैं, और वो लोग भी ये खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत करके प्लानिंग कर रहे हैं, मंसूबाबंदी कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को मार डालो। ठीक है, लोगों ने बुलंद आवाज से क्या नारा लगाया है, होशना। ये नारा उस वक्त भी लगा था जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ था। लूका की इंजील उसके 2:12 में लिखा है, होशना के नारे लगाए गए थे। आसमान से क्वार आई थी, बुलंद आवाज से गीत गाती हुई, खुदा की हमद करती हुई। और पैगाम क्या दे रहे थे, पैगाम ये दे रहे थे कि इंसान के साथ टूटा हुआ रिश्ता खुदा ने सुलह के बंध से जोड़ दिया है। अब खुदा जो है वो हमसे दूर नहीं है, खुदा हमसे दूर नहीं है। खुदा ने इंसान के साथ सुलह कर लिया है, और वो मुबारकबाद देने के लिए इस दुनिया में फरिश्ते आसमान से आए थे। वो कह रहे थे कि बुलंद आवाज से तुम भी गाओ, हम भी गा रहे हैं कि खुदा बेटे की सूरत में इस दुनिया में आ गया है ताकि इंसान के साथ वो सुलह कर ले। आमीन। तो लिखा है कि वो बुलंद आवाज से गा रहे थे। मुखालफत हो रही है, खतरात वहां पर मौजूद है, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस कदर पुरजोश से वो समझते थे कि जो बादशाह दुनिया में आने वाला था वो आ गया है। लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही को समझ नहीं पाए थे। उनका ये ख्याल था कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में आएगा तो वो रोमियों की हुकूमत को खत्म कर देगा, उसके साथ एक फौज होगी और वो हमें रोमियों की गुलामी से आजाद करने के लिए इस दुनिया में आएगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें हुकूमतों से आजाद करने के लिए नहीं आया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह हमें गुनाहों की गुलामी से आजाद करने के लिए इस दुनिया में आया। उसका मकसद हमें हुकूमतों से आजाद करना नहीं है, उसका मकसद हमें ऐसी हुकूमत से आजाद करना है जो इस दुनिया पर सल्तनत कर रही है, आसमानी मकामों में है। पौलुस कहता है कि उन आसमानी मुकामों में जो फौजें रहती हैं उनका मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएंगे। वो इब्लीस की कुव्वतें हैं जो आज इंसान को अपने पीछे लगा लेती हैं और इंसान का बेड़ा गर्क करने के लिए तुली हुई है। लेकिन यीशु मसीह जब आया है तो लोगों ने वेलकम किया, अपने कपड़े बिछाए हैं, डालियां बिछाई हैं। और इस वाक्य को अगर हम मुख्तलिफ तरह से देखें तो ये एक ऐसा वाक्य है जिसको मत्ती की इंजील में लिखा गया है, जिसको मरकस की इंजील में लिखा गया है, लूका की इंजील में लिखा गया है और यूहन्ना की इंजील में भी लिखा गया है। चारों खुदा के खादमों ने एक वाक्य को अपनी इंजीलों में लिखा है और मुख्तलिफ तरह से बयान किया है कि वहां पर क्या कुछ हुआ है। लेकिन एक बात सब में यकसा नजर आती है कि लोगों ने डालियां बिछाई हैं खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह तस्लीम करने के लिए। एक ऐसा बादशाह जो हलीम बादशाह है। जब हम इस बादशाह के बारे में देखें मुकाशफा की किताब में, वो वक्त आने वाला है कि आज की कलीसिया जो है वो बड़े धूमधाम से जश्न मनाती है कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ था, और आज की कलीसिया गीत गाती है, खुदा की हम्द करती है, सताइश करती है और उस वाक़े को याद करती है कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ था। वही कलीसिया जो आज इस दुनिया में खजूर की डालियां लेकर खुदावंद यीशु मसीह के लिए जश्न मनाती है, वही कलीसिया मुकाशफा की किताब में वो वक्त आने वाला है 7वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं,
کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں۔ آمین۔ کہاں پر کھڑی ہیں؟ تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں۔ یہ وہی برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، اور یہ وہی برہ ہے جس نے پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھا کر اپنی جان قربان کر دی تھی، مر گیا تھا، دفن ہوا تھا، مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ اس برہ کے سامنے کتنی قومیں موجود ہیں؟ غور کیجئے، صرف وہاں پر ہم نہیں ہوں گے، شانتی نگر کی کلیسیا، الفا چرچ کی کلیسیا وہاں پر نہیں ہوگی، بلکہ کلام اقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا سے کلیسیا وہاں پر موجود ہوگی، اور وہ کلیسیا جو غیر قوموں سے بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئی ہے، اور جنہوں نے اقرار کر لیا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا اور کرتی ہوں۔ ساری قوموں سے وہاں پر لوگ ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھجور کی ڈالیاں۔ کھجور کی ڈالیوں سے مراد یہ فتح کا نشان تھا جو بادشاہوں کو ویلکم کرنے کے لیے یروشلم میں لہرائی جاتی تھی، خداوند یسوع مسیح کے لیے لہرائی گئی ہے۔ اور اب وہی کلیسیا جو اس دنیا میں جلوس نکالتی ہے، گیت گاتی ہے، وہ اب برہ کے تخت کے سامنے وہاں پر بھی کھجور کی ڈالیاں فتح کا نعرہ مارتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے تخت کے سامنے چلی گئی ہیں۔ اتنی بڑی بھیڑ ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یروشلم میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ فسح کی تیاری کے لیے جاتے تھے، اور آسمان کی بادشاہی میں برہ کے سامنے کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، اور کوئی انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اور وہ بھیڑ کیا کر رہی ہوگی؟ لکھا ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے بھیڑ، جلوس، نجات ہمارے خدا کی طرف سے۔ ہلیلویا۔ نجات دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح آیا تھا، اسی لیے وہ قربان ہوا تھا، بادشاہ بننے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی بادشاہ تھا آسمانوں پر، لیکن اس نے اپنا اختیار چھوڑا تھا میری اور آپ کی خاطر اس دنیا میں آ کر۔ اور لکھا ہے کہ وہ ساری بھیڑ جو ہے بڑے آہستہ آہستہ بول رہی ہے۔ ہل گیا؟ نہیں، بلند آواز سے وہ چلا رہے تھے۔ فریسیوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے شاگردوں کو خاموش کروا دے۔ اس نے کہا اگر یہ خاموش ہو گے تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ میری تخلیق جو میرے لیے تخلیق ہوئی ہے وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آمین۔ سارے جہانوں کا خالق اور مالک کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ جو پتھروں کو تخلیق کر سکتا ہے، پتھر اس کی پرستش کے لیے بول بھی سکتے ہیں۔ اور وہ بھیڑ چلا رہی تھی، برہ کے تخت کے سامنے تھی، اور لکھا ہے وہاں پر صرف بھیڑ وہاں پر موجود نہیں تھی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ لکھا ہے اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گرد کھڑے ہیں۔ آمین۔ ہم فرشتوں کو بھی وہاں پر دیکھیں گے۔ اگر ہم یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وفادار ہیں، اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اس کے تخت کے سامنے جائیں گے، وہ فرشتے جو اس وقت لوگوں نے دیکھے تھے جو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری لے کر آئے تھے، وہ اس بھیڑ کے چاروں طرف تھے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کے تخت کے سامنے ہوں گے، وہ فرشتے چاروں طرف کھڑے ہوں گے، ہم ان کو بھی دیکھیں گے، وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی پرستش اور ہم کر رہے ہوں گے۔ اور آگے لکھا ہے پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو۔ آمین۔ وہاں پر بھی ہم خدا کی پرستش اور حمد کرتے رہیں گے اس کے تخت کے سامنے جا کر۔ پھر لکھا ہے اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، یعنی کہ یوحنا سے کہا کہ یہ سفید جامہ پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے سفید کیے ہیں۔ آمین۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ ہلیلویا۔ ہم تخت کے سامنے ہوں گے
اور خداوند یسوع مسیح ہم پر اپنا خیمہ لگا دے گا. وہاں نہ دھوپ ہوگی، نہ رونا ہوگا، نہ بھوک ہوگی، نہ مایوسی ہوگی، نہ قتل و غارت ہوگی، نہ حالات خراب ہوں گے، نہ بیماریاں ہوں گی، بلکہ اس برہ کے تخت کے سامنے ہم ہمیشہ خدا کی حمد اور خدا کی پرستش کرتے رہیں گے. آمین. آؤ ہم آنکھیں بند کریں اور چند لمحوں کے لیے خدا کے کلام پر غور کریں. مریم، مرتھا اور لازر خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتے تھے، اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ بات جو اس نے کی ہے یہ ہمیشہ تازی رہے گی، اس کو کوئی بھول نہیں سکتا جو اس عورت نے میرے ساتھ کیا ہے. اگر آج ہم اپنا دل خداوند کے سامنے اڈیل دیتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اسے اپنا بادشاہ قبول کر لیتے ہیں، ایسا بادشاہ جو حلیم ہے، آسمان کی بادشاہی تک ہمیں کوئی نہیں بھولے گا کہ اس شخص نے خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ کام کیا تھا. اور اگر ہم آسمان کی بادشاہی میں بھی اسی طرح کے جلوس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لیں اور اس کے ساتھ وفاداری سے چلنا شروع کریں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے میں برکت بخشے اور توفیق بخشے کہ ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ وفادار رہ سکیں. آمین.